Times 3. ulit. 14. Uy, jackpot. Times 2. Times 2. 12 12. lang. Oh, 24. 24. Ang anak mo na sana. Pinit mong gitna. Uy, times 2. Times 2. 28. Laki na. Times 2 pa, 57. Ang galing, iba to mahal. Oh, mas maganda Parang yan. nalito ako dito sa magbilang. Ano to James 3? Di ba tatlong klase to? Fortune James 2, tsaka Fortune James 3. Pinit mo na gitna.